Nibingelele ngamukele ohlelweni lesha kakhulu abelaphi. Igama lami uNtombi Zimbonga idatha unsizwe Zimboka Zimjeqeze sithi nangu uyelo bhuti. Namhlanje bengihleli nodokotela bami uDr Msuthu, Dr Khathazile bese kuba uDr Nondlela Mzimba. Itopic ebesikhuluma ngayo namhlanje uthi ayini amagobongo, ngabe ubani kumele bedle amagobongo, ngabe amagobongo aphothulwa kanjani. Ngiyathemba ukuthi uhlelo namhlanje nizolenjoy kakhulu lapho khona sikhuluma ngani ngamagobongo. Ngaphambi kokuba singene sigxile ohlelweni, ngicela ukuthi udokotela wami engihamba labo namhlanje, qale ngawe Dr Nondlela Mzimba. Ngicela usichaze ukuthi ungubani, usebenzela kephi. Angibonge ngibingelele ababukele emakhaya. Lokhuluma uDr Nondlela Mzimba nikela kwabezizwe ukadla abathuthe bathakathi. Umthakathi uyinja kimi nami nginjezulile ngazi ngiyofika ngithini. UNondlela Mzimba ke usenande emachobeni lapha asebenzela khona. Awumela lapha endabuko ke. Lapha kulomkhakha ngumdala kabi ngaqala ngo94. Mongakho Dr Nondlela Mzimba. Dr Khathazile, ngicela nawe uzwethule. Angibonge ithuba lokukhuluma uyena Dr Khathazile from eMaritzburg. Ngokusebenzela ngisebenzela ekhaya nje egcekeni eSkopo indawo. Sibonga. Bonke kakhulu. Dr Msuthu. uDr Msuthu lo inyanga yabezizwe umzimba okhala amathambo moya amadoda ebhodlo kwisicha. Insizwa kaMngomezulu ke le abaningi badideka makuthiwa Dr Msuthu khona la endaweni yakaMashu isikole sami sisendaweni yaseNewtown emaplazini. Sibonga kakhulu. Lolu hlelo namhlanje sikhuluma ngamagobongo. Ngaphambi kokuba singene sigxile emagobongweni, ngifuna ukuthi ngikwazise umukele ekhaya ukuthi lolu hlelo lolu luzolube khona usukaphi. Lolu hlelo lolu sibiza izinyanga ezahlukahlukene okabelaphi abazosilapha ngeenkinga ezihlukahlukene. Abantu baningi beba nezinkinga emakhaya athi mina ngahamba enyangeni ethile yangenzisa ukuthi ngabe kuyiqiniso lokho, ngabe kuyini. Ndana ke uhlelo lo uzokwazi khona ukuthi uphonse imibuzo einkundleni zokuxhumana usebenzise hashtag ethini abelaphi. Namhlanje sikhuluma ngamagobongo. Ayini amagobongo? Ubani kumele adle amagobongo? Ngabe amagobongo into kumele uyidle emlomeni? Ngabe amagobongo into kumele uyiphuze? Dr Nondlela Mzimba, sicela usichazele ayini amagobongo? Uma kukhulunywa ngamagobongo kusuke kukhulunywa ngomuthi oyinhlanganisela suke sikhuluma ngesihlazi zamadlozi. La khona umuntu odla igobongo kufuna ukuthi amiselwe khona lelo gobongo ngoba kubonakala ukuthi kunamakhehla asemzimbeni wakhe noma kunezalukwazi eyisemzimbeni wakhe lapho khona uthola ukuthi izinto zakhe ayilungi. Manje sekufuna ukuthi adle lamagobongo kuze ukuthi kuqaqeke izinto zakhe ngoba lawa makhehla noma lezi zalukwazi suke zikhaleleka ukuthi zidlelo lezi inkamba kuze kuthi kuvuleke izinto zakhe. Ngabe ivuleka ngokomhlandla noma ngabe zizobe sezimkhomba indlela leyokuthi kufanele ukuthi angene ethongeni na. Dr Khathazile, ngabe amagobongo ayinto ekumele idliwe ubani? Mkhulu la amagobongo kumele adliwe yiloyo muntu osekhonje ukuthi kumele awadle. Amagobongo awuzikhetheli ukuthi uzowadla. Umuntu odla amagobongo iloyo muntu loyo osuke sengenwe yiloyo moya yalawo magobongo ngokuhlukana kwawo. Engisho ukuthi umuntu odla amagobongo ilo sengenwe yiloyo moya walelo gobongo lo. Iloyo muntu odla igobongo. Dr Msuthu, ngabe umuntu odla amagobongo njengoba sichazile uDr Khathazile ukuthi umuntu osuke ekhethiwe ithongo lakhe ukuthi lo okanye ngeniwe imoya ethizeni. Nakho imoya isingenile Dr. Amagobongo ngiwadlela kephi? Ngiwadlela ekhaya boma, ngiwadlela ekhaya bobaba. Amagobongo kwanye ngiwadlela enyangeni. Amagobongo ahlukene. Kunamagobongo akuphoqayo ukuthi uwadlele enyangeni. Lo suke wadlele enyangeni osuke engene esikhupheni. La kuma sithi ungene esikhupheni usuke eyothwasa. Ukhona umuntu ongakwazi ukumisela wona amagobongo kubo ngoba kufanele ukuthi kubhodle lawo makhehla asemzimbeni kuyena noma leyo mnono lekhona kuyena emzimbeni ukuze kube singazi ukuthi yonke into yakhe ebekade kufanele ayicele emadlozini ebese yemukeleka ngoba kufanele aqale kubhodle labantu abasemzimbeni noma ngabe babexabene kodwa sekufanele bahlanganiswe ngaleli gobongo ngoba leli gobongo lehlukahlukene ukuthi igobongo lomdikiye lomndawe umlozi inzuzu kuyahlukana. So into ethi ayibe kanjani. Mhlawumbe umuntu ekhaya ubukayo uzothi amagobongo kahle kahle ngabe ahlukane kanjani njengoba uDr Msuthu esho ukuthi amagobongo ahlukene. Baba Nondlela Mzimba, amagobongo ahluke kanjani? Uma ngabe kukhona ithiwa into indiki, yini indiki?
La uma udla amagobongo kuya ngokuthi wena ngesikhathi bahlola unamiphi imimoya akusiki ukuthi wonke umuntu unomnono noma wonke umuntu unomndiki angazi ngichaza kahle ngoba uma umisa igobongo usukumisela umuntu ngale leyo moya emngenile angeke uthathe umndiki nomndawo nomnono ube sothi wena mhlambe nawe nomndiki nomnono yabo nomndawo sengizothi ke nalona olandelayo naye unomndiki nomndawo nomnono inkamba uyimisa ngokuthi lo muntu imiphi lemoya engene kuye imaphi amagobongo afanele amisele wona ngeke uthathe yonke into ngokwazi ukuthi wena wazi konke ube sothi hayi ngiyimise kanje akhambi kanjalo kulapha umuntu osekhaya dokotela Khathazile nangomuntu othi unabandawo ngabe amandawo namandiki kuyini umuntu methi indawo usuke esho ukuthini usuke ekhuluma ngani abantu abanjani lawo mkhulu la ake siqale ngale indiki indiki la ilapho khona kunabantu abadala esithi masikhulile thina kunalabantu ababizwa ngamahlala abathe masikhula thina behlala emakhaya kodwa ngebona basemakhaya bagcinwa futhi sebengcwatshwa ekhaya bagcina sebenzelwa zonke izinto ngokusuku lasekhaya so ingasho ngithi nena umuntu methu nendiki usuke echaza ukuthi ungenwe yilabo bantu labo abakhulela ekhaya kodwa ngebona bakhona so indiki kilapho khona usuku usugeza leyo moya yabo usuku usugeza labo bantu ngoba kade behlele ekhaya bebengafani bonke ngendlela eyodwa abanye mhlambe babelusa abanye mhlambe babe izidlava so usukugeza leyo moya yabo ukuthi ingafiki kuwe bese iba nengcindezi phezukwakho singene kuona umndawo ilapho kusuke kukhushulwa imimoya mkhulu yalabantu abadala engasho kakhulu ngithi amakhehla asuke ephakama kakhulu phezukwakho kodwa ephakama ngolaka lapho khona sewusuke khona ke sewuthotshiswa amakhehla esehanjiswa ngesigaba sokuthi ke ahambe ngesigaba sokuthi abe ne-level angakugulisi ngoba umoya womndawo umoya onamandla kakhulu futhi oyingcindezi kakhulu uma ungawulaphisa isanga kade uthi uyawulapha ingakho umuntu mayezokwenzela umndiki nomndawo abhekisise kahle ukuthi kuyahambelana yini. Dr. Msuthu, amanono ayini? Uma sikhuluma ngamanono kukhona labantwana azalwa bese yandlula emhlabeni usuke engakazi lutho loyo muntu akazwani nokungcola uma sesimisa ngokwasedlozini sesimbiza ngokuthi uyinono ngoba uma engene kimi sokufanele ukuthi mina ngaso sonke isikhathi ngibe umuntu ohloniphayo noma ungahambelani nokungcola ngoba idlozi lami noma lomnono awuzwani nokungcola amanono ngisho ngithi kungabantwana abancane abebhubhe bengekabi nasono bangakabi nezinto ezithila ezukungcola ezehlela kubona. Dr. Nomzana Mzimba, umuntu ongene imoya yasemanzini ngabe into enjalo ikhona siqale nje lapho uma ngabe ikhona iyini leyo? Angibonge kakhulu. Uyabona uma ungenwe imoya yasemanzini ake ngiqale lapha kancane kuManzawe. Uma sikhuluma ngeManzawe sikhuluma ngabantu abasuka phakathi neAfrika bangamanguni. Babese bathina behla laba bantu bahambe babe sebaqembukana phakathi kwaphuma amanzawe. Amanzawe ke kubalekile ukuthi nawuthwasiswa amanzawe ngoba ahamba nemntuntu namashoba khona. Le mntuntu kunezinto ezenziwa emfuleni. Ngesikhathi kwenziwa lezi zinto number 1 ifanele kube umuntu ongakuthwasisa amanzawe. Kube umuntu losithwasile sinzawe. Ngoba le mntuntu izohamba ihluphe nangangazi lo muntu ngoba kunezimbuzi ezibulawa emfuleni. Ngesikhathi kwenziwa amanzawe ngoba amanzawe uyashintsha wena umuntu othwasile ukhulume lamakhehla lamzimbeni wakho uze uthi leli khehla elikhulumayo manje kube uDr. Khathazile ungakhuluma likhehla lakithi kuye umuntu othwasa amanzawe uyafemba khona into ekuthiwa kufemba akusibo ke bonke abantu abenza lokho ngoba
uyothi umuntu athi uthwasa amanzawo uthi uyambuka ukuthi lamanzawo uwathwase kanjani ngoba phela amanzawo azofuna umzwawo azofuna mhlambe na ubuya le thwaseni thole thina bo round abasabakhiwe ngoba ubo ayisholo wona ukuthi afunani la noya kumuntu othwasa amanzawo uzofika kufembe aphinde futhi kukhulume lamanzawo lamzimbeni wakhe ngoba amanzawo akhuluma ilimi ngelimi ezehlukene and amanzawo laba abantu bamanzawo bebahamba bahlala bahlala endaweni bathutha nani lamanzawo lawo ngiwo latafika asho uze ukuthi yazi lo khuluma la umakhelwane wami lo ngithakathayo nangabe bekahleba uzoshiya lelizwi likhulume kulo muntu njengalo makhelwane ngamanzawo ke lawo angibonga kakhulu bodokotela bami ngathemba ukuthi wonke umuntu obukayo uya-understand ukuthi ayini amagobongo ngabe amagobongo ahlukene kangakanani mangabe sibuya after the break sobe sesingena ngqo ekuthenini amagobongo umuntu odla amagobongo uhluke ngani nomuntu othwasayo. Sinibingelele babukeli ekhaya kwaDr Msuthu Nyangabe zizomzipho khalamathambo. Amanye amadoda ebhodla ubisi ngiphodla amanzi njengengcuba. Namhlanje sisesigodlweni ke esikhulu la ngisebenzela khona. Sizokhuluma kakhulu ngamagobongo njengoba nibona nje amagobongo iwona lawa. Kodwa ke sizo explainer nje ngokuthi amagobongo ngabe ayini, amagobongo asebenza kanjani uma esuke emabili kanje. Ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu uthole ukuthi wembathwe amadlozi asekhakhoma wakhe awasekhakhoma wakhe bese yaphikisa esekumele manje ukuthi mhlambe lo muntu njengoba bese ekhakhoma wakhe nakhona kunamadlozi amembethe nawasekhakhoma wakhe kufanele silungise indaba ukuthi asiwaxhumanise lamagobongo ukuze labantu bebhodle indawo zombili bangashiyani ukuthi abanye babe nesikhwele ukuthi cha bese siwabeka abemabili mhlambe umbathwe umdiki nomndawe lamagobongo bese siwaphehla ngendlela yokuthi kufanele ukuthi amukelane bese ayaxhumana hlangane la emzimbeni. Engingakusho ke into ebaluleke kakhulu uma kwenziwa amagobongo kufanele siwabone ngalesikhathi ephehlwa ukuthi ayakhuphuka yini ngendlela efanayo ngoba kuyenzeka ukuthi lamagobongo uthi uyawaphehla uthola ukuthi awafuni ukukhuphuka amagobongo angathi nje ancikinciki so kufanele ngaleso sikhathi kube khona indlela yokuthi simcelele lo muntu simnxusele emathongweni ukuze akwazi ukuthi ayimukelane makukhona angageziwe amadlozi siwageze before ke pha angene la enkambeni. Uma kuthiwa kuphehlwa igobongo liphehlwa kanjani, uma kuthiwa kuyaphahlwa kukhulunywa kanjani, kushiswa sikhulume empepweni simbike lo mntwana cha nanga umntwana uzodla amagobongo namhlanje yini nani emphethe yini esicela ukuthi yenzeke kuyena. Leli ke elisesandleni sokudla silibize sithi elasekhakho babwakhe. Leli lisesandleni sobunxele siye sithi isekhakhoma wakhe. Uma ngabe lamagobongo siwahlanganisa sisuke sithi akaqale ngala isibongo sakhe esivuma ngakhona. Uma kuukuthi wasekhakhoma wakhe yena akazange akhokhelwe kubo siyamshintsha sithi thina akathinte kulesi sibongo akuyisona wakhokhelwa kusona. Uma kuukuthi ungumlanjwana masikhuluma ngomlanjwana sikhuluma ngomuntu ozalele ekhakhonina wangahlawulwa noma wangagana uma wakhe. So ngaleso sikhathi sithi ke lokho kufanele ukuthi yonke into yakhe mayenza ayiqale ekhakhoma wakhe. Uma kuthi uma wakhe wayeshadile ekhaya kubo ngapha esandleni saka left sithi akaqale akhulume namagobongo njengoba sikhuluma nathi masikhuluma la sibabiza bonke sithi siyakhuleka bomngobezulu nabo Msuthu nabodlakadla balibele nabonke abantu makho bathula ngokukhuba nawodwana sikhuluma nani bosonga ncomene nabombikisa ngisho nina phela amakhosi akangwane sikhuluma nani namakhosi asezweni elikude. Hlanganani ke phezulu kwakulo mzimba nihlangane manje masidlalela ukhamba lwenu bese luba impumelelo.
lube impumelelo kubhodle bonke abalala phansi emhlabathini babuye bephile babe isidalwa esisha. Uma ke senza lokhu ke sibe sesibabiza ngamagama amakhehla ahamba sibabiza ngamagama edlalisa ukuze basheshe basondele bejabule ukuthi nanga umzukulu wethu uyasikhumbula ngendlela ke bese niyaphefumula niphile ngoba sisemhlabeni sawumukela lo msebenzi wenu kwakuyinhloso ukuthi nina sinisebenzele njengoba nanifuna ukuthi lesiphiwo senu singapheli singashabalala akube kuhle ke bonke ubane bombuvuso mangasho mancungubane. Nasa isitsha esihlola ngaso la ekhaya sichitha leze inhlolo lesiyasitsha lesasinezimali zamazwe wonke sinamathambo awasolwandle awakuphi amathambo enhlolo so iwona lamathambo akhulumayo uma kukhona umsindo sazi ukuthi sizovala kanjani lo msindo lo kungenzeki umbukeli lapha ekhaya uqapheleke kwenzelwa umuntu into angayazi angadlulanga kuyona umuntu akamthwasisa umuntu yena engazange aze ayedlule kuleyo ntwaso leyo uma enomndiki ungakazi uthwasa umndiki awukwazi ukumthwasisa umuntu onomndiki so kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi uqaphele ukuthi umuntu okwenzelayo ukwenzela lento uyayazi noma uwezwa ukukhulunywa ngayo yilokho nje babukele emakhaya okufanele ukuthi sikwazi njoba libona lezi inkamba ziyaphakama ngapha nangapha okukhomba ukuthi labantu bayahlangana bayemukelana kanye igobongo ke ihlahla ezilapha phakathi impande ezilapha phakathi okuyizona ezeyiphenduka zibe mhlophe njengoba zimhlophe kanye uma siyiphehla ngale nduku bese ziyashintsha zibe mhlophe zona okukhomba ukuthi bayavuma ukuthi akwenzeke lokho kufanele kwenzeke enganeni yabo noma kumzukulu wabo noma kwindodana yabo ngoba amakhehla nezalukazi basuke bamembetha umuntu nemnono ingilozi abantwana abancane abaphuphe emhlabeni benganasona. Assuming ukuthi wonke umuntu se-understand ukuthi ayini amagobongo nakho kwamagobongo sengiwamukelile ngiyafuna ukwenza uma ngabe ngenza igobongo kumele ukuthi la ngilenzela khona mhlambe ka-round ngilala khona uma ngabe ngivuka ekseni mhlambe ngiyophalaza kufanele ngiphalaze ngivuka ngasikhathini ngoba abanye abantu umbona umuntu eyophalaza ngo-9 seliphumile ilanga uma ngabe wenza amagobongo ulala kuyona le ndlu inkamba imiswe khona and uma ngabe if kunjalo uma ngabe uphalaza nini okanye ngithi ukugaba kukhona into kanje emkhulu la sigene nje sijuleke manje ngokujulile mase sigene egobongweni eseliqala selenziwa suyalenza ke manje igobongo sekuhlolelile ukhathazwa ukuthi cha kumele wenze igobongo okokuqala kumele akutshele kona ukhathazile leli igobongo odlawelela laphi igobongo lasekhabo yihlo lasekhabo lasekhabo baba lasekhabo gogoza luyihlo lasekhabo gagoza ubaba so lapho kumele kubonakale lapho ukuthi leli igobongo kumele lidliwe lwephi sewutholile ukuthi kumele lidliwe lwephi okwesibili la kumele ngilidlele khona ngabe umsamo muhle yini okay so sawutholile futhi naloko okwesithathu mina umuntu ozodla igobongo ngabe ngigezeke ngokwanele ukuthi sengakwazi ukubhekana nabantu abadala okunye mina qobo lwami anginayo imfihlo ngaphakathi ejulile engagcina senza ukuthi ngibophile lento engibophile mhlawumbe ngibophela umfowethu mangibophela umfowethu kanti sengizibophele mina kulento engizoyenza la so uma uzokwenza igobongo kumele ube clean ngayo yonke indlela bese sewuqede lapho ke usungaliqala ke igobongo limiswe la lizomiswa khona malimiswe igobongo Nkosi yami ngaba umndiki ngaba umndiki nomndaba singakubali leli line eliseceleni mhlawumbe ngaba umnono mabukhona sewuyalidla igobongo leli igobongo mawulidla ulidlela endlini enabantu abadala and wena uzolala nabo ngeke uzofika uzocela abantu abadala basondele ekubeni ubalalise bodwa bazoxoxa nini nawe kumele ulale la ukuze mabefika bakufice la ngoba ubazi bazofika nini awusazi isikhathi nosuku abazofika ngalo bezokutshela imfihle kumele bakutshele yona ngoba kunemfihle kumele uyazi wena ngalento oyenzayo ongeke uzuyitshele even nogobe lokwenzelayo so uyalidla igobongo lana ulala khona la uvuka kuse madoda umuntu odla igobongo akavuswa nhlobo akavuswa umuntu odla igobongo umuntu odla igobongo maselidla ngisho ukuthusa loqala lesibili angangajwayele kodwa lesibili
4 o'clock uyavuka and awudani uthi uyavuka nje usuyoshaya inkamba into yokuqala ebalekile uvuka ugeze okwesibili bese ushayela igceke okwesithathu uclean indlu okuyona kuyimandi ushaya igobongo ukuze labantu obabizayo befika bafice kuhlanzekile so igobongo ke lapho yabona uwenze njalo usuyaliphila ke igobongo seliphila kuwena sebephila kuwena mawusuzoliphothula igobongo kufika isigaba sokuthi inyanga ishintshe ukhamba ngoba ke uzudla ukhambo loda uziyoqeda mkhulu isi ekhaya awusafakelwa ke egobongweni sekushoda imithi emibili asikufakela inhloko wena ekumele utshelwe ithongo lakini ukuthi la kushoda imithi emibili noma ungeke wazi uthi imiphi sengibone lapho uthi lo muntu ulaphekile but mawungakayiboni yonke lento kaze uqhamuza uzongithi hey ngiphupha inkomo ebo ngiphupha imbuzi ebo uphupha imbuzi ebo sahlule ukuphupha imithi emibili engekho into enodlayo into engekho le yeah into engekho nje leyo ukrema ukuthi vele uyazi mase usukhathela amanzi abandayo ngiphupha imbuzi ebo ngeke uyiphupha imbuzi ebo sahlule ukuphupha lokho okumele ukubone la okudlayo qobo ukuzisinsana ngokusemthethweni uma umuntu wesifazana angena insukwini noma ngabe angekho egobongweni ngokwesintu ngomthetho umuntu wesifazana akasendaweni yakhe akayiphekeli indoda akambathi ngisho shidi nelinye nayo kunezinto esiyithatha ngemfundo namhlanje umuntu wesifazana akangeni khona indawo angangeni kuzona ngisho ku-round ngoba usendaweni yakhe kanjalo nasegobongweni nake wangena nje njengoba beka uDr Khathazi kuyenzeka ukuthi aye lapha egobongweni kade angabona usendaweni sekufuna ame lapho ame ngoba uye lapha angabonanga then uzobe sokhuluma nogobela wakhe ugobela wakhe ke sofuna indlela yokuphuma ukuthi akwenziwe njani asishikele inkamba lezi ngoba uye kuzona zingcolile usoqala endaweni yakho akubalekile ke umuntu wesifazane nje noma ngabe udla umuthi wangena insukweni afana yami umuntu ekhaya uzothi mina ngawadla amagobongo kodwa inyanga mhlambe sengiwedla amagobongo kwesi20 manje inyanga mengifika kuyona kanye lapha nabo mengifika kuyena athi awuzange ngwaphothula amagobongo Dr Khathazile aphothulwa kanjani amagobongo awanako ukuthi aphothulwa kanjani mkhulu amagobongo ayisholo wona ukuthi afuna ukuphothulwa kanjani ngoba labantu sokusubadlelile impande basuke sebezikhulumela so imvamisa abantu abadala basuke sekuthi ke bayabhodliswa uma babhodlisa ke kuya kube khona imbuzi abazoshola bona ukuthi yenjani lapho khona seyihlatshwa sowuphuza lelo gazi sowubhodlisa bona ke emzimbeni wakho mawuphothula ke ila khona ke sebegidelwa okugcina kuba khona into ebizwa ukuthi bagidelwa wena bagidela uthwaliswe nenkukhu ekhanda ugcine ngokosiko lakhona ukuze konke ukuthwasisiwe hayi angibe kanje lento ukuthwesiwe konke kube kuwena kupheleliswe babone nabatata cha wathweswa konke njengoba nawe usukuthweswa ijazi ufakwa lona uze ubo cha sengiphothulile nathi ke mase ukuphothulisa uyathwaliswa izinkukhu lezo kugcina usiko lakhona bese uyaphuziswa lelo gazi ubhodle omunye uyabhodla thula lale qi angabisavuli opapa makhona uyovuka shoke indaba athi cha bayabonga mebebonga omunye ke uyabhodla bese vidana fembo umuntu asaphumi ke lapho useyaqhubeka useyongena ekuthwaseni Dr Lamzimba akasikhuluma iqiniso akuyena wonke umuntu njengamanje esikhathini samanje siphila kusona angeke mhlawumbe umunye umuntu akwazi ukuthi ahlale isikhathi esimore than 2 months ehleli edla amagobongo ngenxa yomsebenzi isikhathi efanele ngisazi ukuthi amagobongo kufanele kube isikhathi singaka ngikwazi uma ngabe ngisebenza ngenza kanjani akithi siyazi uma udla amagobongo kumele ntambama uphinde futhi ugeze masolala ugeze ngalo wakhuluma ngathi ukuwa wamisa wamiselwa uyabona la engizoya khona kakhulu igobonga linasikhathi ngoba ilona lizosho sesibhodlile njoba akawabe Dr Khathazile into eyenzekayo ngaba u7 days ngaba u14 days ngaba u21 days and into emisa abantu eshaya abantu ekuphothuleni amagobongo izinto ezenziwa inyanga ikubhalela igrocery kayo ikubhalele yonke inhlobo yotshwala ikubhalele yonke inhlobo yotshwala wena ubona ukuthi uyovula itavern kwayona
ikubhalele oblanket bokulala bomndeni wayonke ubone ukuthi hey ngaba senkingeni ngabe ngizoyithatha phi imali yokuqedela manje 1 lo muntu ufuna inkomo yakhe 2 ilist anginike yona izinto ayidingayo ufuna igrosa omunye ufuna amabhodo omunye ufuna ifridge kufana sekuthwaseni uthi ubuka ilist yomuntu ebhalwe yona uthole ukuthi le list le izinto ezifunekayo asikayibali inkomo utshwala mhlambe ugijimale ko 37000 kusazoba lo blanket ubizwe nama fridge abantu base South Africa noma base Africa akabe babe nobuntu ubuntu bokuthi umuntu nakazolashwa awuzile kuzothi ufuna kuceba ngaye yenza umsebenzi wedlozi ngoba idlozi lakuthuma kuthweza umsebenzi wayo athi umuntu ahluphekile ahluthwa yilo ukuthi idlozi ungenwe idlozi so ufuna umuntu ozomvulela okhiya wena sozo ufuna ukuthi umbhalele ama list otshwala inqwaba umbhalele igrosa yakwakho umbizo oblanket neindishi izinto emandulo zayikuphi izinto oblanket neindishi ngoba phela sikhuluma ngabantu abadala la biza inkomo yakho wena nyanga okay akungibathise ke wena ungambhaleli list into obona ukuthi umuntu ufanele aqale phasa ungena kumashoni isatshele imali asibe nobuntu esingebe laphi senze into efanelekile sibe nobuntu umuntu kuze ukuthi kusasa yabona njengoba ngiphila mina uthi ukakhathazile kusasa uzosiza izingane zami uma ngifundisa umuntu umuthi ngiyela ngiyolapha ifamily yami ngingasekho mina athi ngiyamaza umfowenu asenzele ubuntu kunezifo esisigulisayo namhlanje ngokuthi asifuni kuba nobuntu uthole ukuthi ukhona umuntu wayesazi ngeke ngiye kubani mina ngoba manje lo muntu lasesingazwani naye awuzwani nomunye umuntu uyinyanga kwenze njani inyanga ziyasizana inyanga zethekelana imithi na ungazi hambe ubuza ungarobha abantu cha angibonga kakhulu kodokotela wami ngathemba ukuthi abantu sebe-understand amagobongo kusuka nomhlala wawo ukuthi amagobongo ayini amagobongo ahluke kanjani nomuntu othwasile nokuthi amagobongo adliwa kanjani imithetho yakhona ilandelwa kanjani sibonga kakhulu ukuthi nibukele lo hlelo lolu ngathemba ukuthi abantu bafunde lukhulu abantu sebe-understand ukuthi ke yini ukwenza amagobongo adliwa kanjani amagobongo aphothulwa kanjani amagobongo angeke abantu besaphinde badlale izinyanga zibenzisa izinto ezingazona phinde futhi sicele ukuthi izinyanga zisenze izinto ngendlela kuyiyona yona zingabe sithola i-opportunity ukuthi bathengelwe imigrosa yabo bethengelwe abantu bangabe sithola ama-opportunity ukuthi babe nama-fridge kade benganawo abantu abenze izinto ngendlela kuyiyona yona ukuze bonke abantu bakwazi balapheke emakhaya bonke abantu bakwazi ukusinda abelaphi uhlelo lapho khona sifundisa phinde sixwayisa ngezinto ezinto esintu ezinto ezithinta abelaphi bendabuko uma ngabe ufuna ukuxhumana nathi lize sibhalele nanga imininingwane ku-screen sethu akithi nje till next time stay blessed.